নমস্কাৰ, গুগল স্পৰ্টছ শ্ৰেণীৰ প্ৰতিযোগী দৰ্শক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ NF ৰেলৱে খেলপথাৰত। আৰু সকলোৱে গম পাইছে NF ৰেলৱে খেলপথাৰত সগৌৰৱেৰে অব্যাহত আছে 19 অনুৰ্ধৰ 50 অভাৰৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট। আৰু আজি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে বাট ক্ৰিকেট ক্লাব আৰু দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰিকেট একাডেমি। 167 ৰানৰ ব্যৱধানত বৃহৎ ব্যৱধানত বাট ক্ৰিকেট ক্লাব জয়ী হৈ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে বাট ক্ৰিকেট ক্লাব। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে দুই দলৰ প্ৰশিক্ষক, দুই দলৰ কেপ্টেইন আৰু প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচ সন্মানপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈগৰাকী আজি উপস্থিত আছে। আজি 84 ৰান আজি কোবাইছিলে বাট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ এগৰাকী খেলুৱৈ। আমি তেখেতৰ লগতো কথা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ মই দক্ষিণ কামৰূপৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈ। যিহেতু আজি এখন সুন্দৰ টাৰ্গেটে দিছিলে 232 30 অভাৰত, গতিকে কি ক'ব গোটেই মেচখনৰ সন্দৰ্ভত? প্ৰথম কথা, মই আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ টীমটো জাষ্ট আৰম্ভণি, 2 মাহ হৈছে ইহঁতক কোচিং দিয়াৰ, আৰু সিমান এটা মেচিউৰিটি নাই প্লেয়াৰকেইটাৰ। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট বহুতকেইটা কেচ মিছ কৰিছে ইয়াতে। যোনে ধৰ মেন অফ দ্য মেচ পাইছে 84 মাৰিছে, 2-3টা কেচ মিছ কৰিছে তাৰ, আৰু সেইটো কাৰণত ধৰ ৰানটো বেছি ওলাই গ'ল। সেইটোৱে আৰু মানে আপোনালোকে 29 অভাৰত 10টা উইকেট হেৰুৱাই 65 ৰান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। মানে 100টো স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল খেলুৱৈসকলে, গতিকে উইকেটত বেছি সময় টিকি থাকিব নোৱাৰে। সেই অভিজ্ঞতাটো নাই সিহঁতৰ, খেলাৰ মানসিকতা নাই একেবাৰে। তাকে মই বুজাইছোঁ যে মুকুটেও ক'লে নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে যাতে অলপ ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, তাকে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি আপোনালোকে দুখন খেলত আপোনালোকে পৰাজয় বৰণ কৰিলে, গতিকে এইখন টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক্ষণত কি ক'ব বিচাৰিব? একো নাই, আমি বিদায় লৈছোঁ, কথা নাই। নেক্সট টিমটো ভাল খেলিছে, বাট আমাৰ বাদৰ যিবিলাক প্লেয়াৰ আছে সিহঁতে ভাল ইনিংছ খেলিছে, 84 মাৰিছে বা কোনোবাই 50+। মই ভাবোঁ সিহঁতে চেঞ্চুৰী মাৰক, তেতিয়াহে বেছি ফ'কাছত আহিব, হয়নে নহয়? আৰু 50 অভাৰ মেটচ, আৰু সিহঁতক মই এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু ময়ো বাদৰ আগৰ খেলুৱৈ আছিল, মুকুটে কৈছে অলৰেডি। মই আশা কৰিছিলোঁ যে মই সিহঁতক কৈছিলোঁ যে তোমালোকে 50 অভাৰ মেটচ যিমান পাৰা খেলি যাবা, ভাল ৰান কৰিব লাগে, নিজৰ ফ'কাছত আহিব লাগে, এইটোৱে। আৰু যিকোনো প্লেয়াৰ নহওক অলপ ভাল খেলক, ইয়াতে ভাল খেলিলে ভাল এটা নাম পাব, সন্মান পাব, সেইটোৱে। আৰু তেতিয়া ষ্টেট লেভেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰামত যাব পাৰিব। আৰু মুকুট আছে সেই বিষয়ত সহায় সহযোগ। খেলিম আমি নেক্সটবাৰটো অলপ প্ৰিপেয়াৰ ফাইট কৰিম বুলি আহিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। থেংক ইউ। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ মই দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰিকেট একাডেমিৰ অধিনায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ। कैसा था एक्सपीरियंस आज? अच्छा ही था, खेल के अच्छा लगा। इधर का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, विकेट भी अच्छा मिल रहा है हम लोग को खेलने के लिए। वैसे ऐसा विकेट मिलता नहीं है कहीं पर हम लोग को खेलने के लिए, लेकिन यहाँ का विकेट जो मतलब अगला साल भी खेला था, अच्छा है यहाँ का विकेट। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और ये थोड़ा आउटफील्ड भी अच्छा ही है, कभी कभी स्लो रहता है। और वैसे हम लोग का तो वैसे बैट्समैन लोग मतलब कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं है हम लोग का बैट्समैन, और हम लोग का टीम में तो ज़्यादातर उतना है भी नहीं। हम लोग का मतलब ये लोग अभी बस बिगिनर ही है, अभी बस स्टार्ट ही किया ये लोग खेलना। क्या था आज मैच के लिए? प्लान वही था कि मतलब अगर हम लोग 50 ओवर अगर मतलब रुकता है तो एटलीस्ट 150-200 तो हो सकता है। चेज़ नहीं हो सकता वो अलग बात है, लेकिन हम लोग अपना 100% ट्राई करेगा कि मतलब चेज़ करने के लिए, बस वही था। नेक्स्ट ईयर आएगा यहाँ पे? हाँ, नेक्स्ट ईयर तो आएगा, तब अच्छा एक टीम लेके आ सकता है कॉम्पिटिटिव देने के लिए। सेमीफाइनल में पहुँच गया बाट क्रिकेट क्लब। हाँ, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? वही वो लोग का भी अच्छा ही टीम है, तो अभी जैसे हम लोग के साथ खेला है, अगर वैसा खेलते रहेगा तो वो लोग फाइनल तक पहुँच सकता है। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ মই বাট ক্ৰিকেট ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ ওচৰলৈ। আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু 11 সংখ্যক সীতাৰাম সাউথ এৰিয়া ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত আপোনালোকে ছেমি ফাইনেলত উপনীত হ'ল। কি ক'ব? एक्सपीरियंस आज का यही रहा कि मतलब हमारा टीम 15 ओवर मिस कर गया, नहीं तो और स्कोर हो जाता। हम लोग 30 ओवर्स में बनाए 233, 15 ओवर्स रह गया। अगर 15 ओवर्स और खेलते तो हमारा स्कोर 350+ हो जाता। वही कि हम बैट्समैन लोग को वही बोल रहे हैं कि ये 15 ओवर यूज़ नहीं किया आज, बस यही। 30 ओवर खेला, 30 ओवर में अब 233 बनाया हम लोग ने। 45 ओवर्स का मैच था। 84 रन असिस्ट किया है। हाँ, इसके बारे में क्या? वो उसको वही बोल रहा हूँ कि और लंबा ले जा सकता था, वो अपना सेंचुरी मिस किया। नेक्स्ट टाइम से मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखने, आगे ले जाए इनिंग्स। वो अगर वो खेलेगा तो अपना सेमीफाइनल अच्छा रहेगा, अपना टीम के लिए अच्छा रहेगा वो चीज़। कल तो एक सेंचुरी हुआ। हाँ, कल एक सेंचुरी हुआ, सिटी का बना हियान कश्यप, कल एक सेंचुरी हुआ। आज हम लोग का 2 प्लेयर ने सेंचुरी मिस कर गया, एक अरशद और एक ये हिमांशु। दोनों बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे, दोनों सेंचुरी मिस कर गए आज। बॉलिंग कैसा था आज का? दक्षिण कामरूप का बॉलिंग ठीक था, फील्डिंग पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बॉलिंग ठीक था। आप लोगों का बॉलिंग अच्छा किया आज हम लोग का बॉलिंग अच्छा किया। ये इमनदीप गोगोई जिसने 4 विकेट लिया, फिर अपना पार्थोजी जिसने 3 विकेट लिया, ये 2 अच्छा बॉलिंग किया।
आप लोग तो सेमीफाइनल सेमीफाइनल, हाँ सेमीफाइनल पहुंच गया। नेक्स्ट मैच के लिए कैसे? नेक्स्ट में सिंपल रहेगा ये कि बस 50 ओवर्स अब खेलना है, अपना टीम 50 ओवर्स खेलना है, बस वही टारगेट रहेगा। এই মুহূৰ্তত মই যাব বিচাৰিছোঁ বাৰ্কিং ক্লাবৰ অধিনায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ। তোমাকো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু তোমালোকে 11 সংখ্যক সীতাৰাম চাউচৰীয়া 19 অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টত তোমালোকে ছেমিফাইনেলত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'লা। আজি যিহেতু 167 ৰানৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'লা, গতিকে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব বিচাৰিবা? আজি খেলা ভাল লাগিলে কালিতকৈ। আজি মানে অলপ বৰষুণ নাছিলে, ভাল লাগিছিলে খেলাত। চব বেটিং বঢ়িয়াকৈ হৈছিলে, চবৰ বলিং বঢ়িয়াকৈ হৈছিলে, ফিল্ডিং বঢ়িয়াকৈ কৰিছে। চ' আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, আৰু ৰান লাগিব। অল আউট মানে আৰু অভাৰ খেলিব লাগিব, বেটছমেনক চেঞ্চিবল হ'ব লাগিব, এইটোৱে ক'ম আৰু চবক। যিহেতু তোমালোকৰ 15 অভাৰ থাকি গ'ল, যদি 15 অভাৰ খেলিলা হয় হয়তো 300+ ৰান হ'লহেঁতেন আজি। এইটোৱে আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট, এইটোৱে থাকিব। আমাৰ পূৰা খেলিম 50 অভাৰ্ছ, যিমান অভাৰ থাকিব এইটোৱে থাকিব, পূৰা খেলিবৰ কাৰণে বেটছমেনৰ। এইটো আজি চেঞ্চুৰী মিছ হৈছে, খেলিব কি ক'ম আৰু এতিয়া, খেলিব মানে 100টো হ'ব লাগিছিলে, এতিয়া আৰু মিছ হ'ল, আনলাকি। ছেমিফাইনেলত যিহেতু উপনীত হ'লা তোমালোকে প্ৰথমটো দল হিচাপে এই ছিজনত, গতিকে নেক্সট মেচৰ কাৰণে কিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা? প্ৰিপেৰেশ্যনটো ইমান বেছিকছে থাকিব, চব বেটিং বলিং চব থাকিব। খালি আমাৰ এইটো অলপ যি মিষ্টেক হৈছে এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিম আমি আৰু বেটাৰ হৈ আহিম। নিশ্চয়কৈ নেক্সট মেচৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। থেংক ইউ। এই মুহূৰ্তত যাব বিচাৰিছোঁ মই প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচ সন্মানপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈগৰাকীৰ ওচৰলৈ, যিহেতু তেখেতে আজি 84 ৰান কোবালে, যিহেতু 100ৰ কাৰণে অলপ কমিলে। কেঁচা থা এক্সপিৰিয়েঞ্চ? अच्छा था, थोड़ा बैटिंग थोड़ा कैजुअल हुआ हमारी टीम से, पूरा 45 ओवर खेलना चाहिए था और अच्छा स्कोर होता। मैंने सेंचुरी मिस की, थोड़ी कैजुअल बैटिंग की, मेरे को भी सेंचुरी करना चाहिए था। टीम को अच्छा लगता, टीम अच्छा फील करती, सामने वाली टीम अच्छी थी बट थोड़ा उनको फील्डिंग में ध्यान देना चाहिए था और हमने बहुत अच्छा किया, सामने वाली टीम ने बहुत अच्छा किया। और प्लानिंग क्या था? जीतना ही था, एक ही प्लानिंग होता, बस जीतना है। सेंचुरी करना कोई सेंचुरी का कोई प्लान रहता है मेरा 45 ओवर खेलना है, इससे मेरे भी स्कोर होगा और टीम का भी स्कोर होगा। और मैन ऑफ द मैच भी मिल गया। हाँ अच्छा है, खुश हूँ। हाँ बट टीम सेमीफाइनल में पास। हाँ उसके लिए बहुत खुश हूँ, हम सेमीफाइनल पहुँचे और अच्छा खेलेंगे सेमीफाइनल में। और दक्षिण कामरूप का जो टीम था इसके बारे में क्या बताना? अच्छा टीम था, उसका बैटिंग थोड़ा कोलैप्स कर गया, उनको बैट्समैन थे जो उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनको खेलना चाहिए था पूरा ओवर, उनका भी एक ही माइंडसेट होना चाहिए था, जो अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना चाहिए था। सब विकेट थ्रो करके आउट हो गए। नेक्स्ट मैच भी 50 ओवर का होगा तो हमें पूरे 50 ओवर खेलने हैं, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग है। और आज जो थोड़ा बहुत कैजुअल हुआ था हमारी टीम बैटिंग में, कोलैप्स कर गया थोड़ा, 15 ओवर बाकी रह गए, बहुत रन थोड़े कम थे, 233 थे। 50 ओवर खेलते तो 300+ जाता है आराम से, तो वही सोच रहेगा पूरे 50 ओवर खेलेंगे। নিশ্চয়কৈ নেক্সট মেচৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা থাকিলে। थैंक यू सो मच। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল প্লেয়াৰ অফ দ্য মেচ সন্মানপ্ৰাপ্ত বাদৰ খেলুৱৈ। 84 ৰান আজি তেখেতে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আমি আশা কৰিম আগন্তুক খেলসমূহ 19 অনুৰ্ধ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্টখন সুন্দৰ ৰূপত অনুষ্ঠিত হওক, যিহেতু আৰু কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ টুৰ্ণামেণ্ট আৰু NF ৰেলৱে খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ধৰক এই আশাৰে মই চিন্ময় কুমাৰ বৰা এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব গুগল স্পৰ্টছ এনি। ধন্যবাদ। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ কাৰাটে ক্ষেত্ৰৰ বাবে সুখবৰ। গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰা চাৰিআলিত মুকলি হ'ল কাৰাটে ক্ৰীড়াৰ বিশেষ বিপণী তৃষ্ণা স্পৰ্টছ। কিয়ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ কাৰাটেৰ সামগ্ৰী, কাৰাটেৰ সাজ পোছাক এই বিপণীত উপলব্ধ। খুচুৰা আৰু পাইকাৰী মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু মন পচন্দৰ সকলো সামগ্ৰী। কিয় এপ্ৰুভ মডেল গ্লোভছ, কিকিং পেড, কিট বেগ, ষ্টেণ্ডিং কিক বেগ, লেগ গাৰ্ড, হেড গাৰ্ড, চেষ্ট গাৰ্ড, গোয়িং গাৰ্ড, ৰাবাৰ পাজল মেট, বেল্ট ইত্যাদি উন্নতমানৰ কাৰাটেৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আহক তৃষ্ণা স্পৰ্টছলৈ। ঠিকনা তৃষ্ণা স্পৰ্টছ, ভেটাপাৰা চাৰিআলি, SB কমপ্লেক্স, BR ৰোড, গুৱাহাটী 28। ফোন নম্বৰ 7002853483 আৰু 84720500034।